bata nga maaram kumaon na maaram. It bata nga gusto magkinaon, makaka-snack ka, adin luto nak anak. Oh. Kay malamon man niya gusto't babas, may dabaga pagsisinamsamon. Sige na la. Kay yaman luto makaon kita. Haging. Basta yung anak nga ni gusto't baba may ginsisinamsam. Gagawa ng paraan yan para makakain. Linuto niya guys ha. Nganit tao nganit bata nga nga hubya kumaon kalugsigon bisan warit niya sinasamsam kano hinuhubya ito sa pagluto. Amo ito karuyag signon it mga bata nga diri gusto magtrabaho. Bahala wariging kakaon, wariging sasamsam. Kaya nga diri pagtrabaho. Oras aji nga bata na gusto maglinamunlat baba sasabid puro saak amo init na hinabo. Amo ito guys. Masipag yan. Amo ito kinasantang luto. Pag akulot itinobya.